A ver, Gavin. Venga, vamos. Mira, tiene traducción. Good. Good to go anytime. Hey everyone, I'm Gavin Winter, Senior Systems Designer on the Overwatch. Crack el Gavin, ¿eh? We're back with another developer update to talk to you a little bit about some of the upcoming competitive changes. My teammate, Senior Research Scientist Natasha Coño, parece Zarya. will tell us about updates to Por cómo va vestida. a little later. A few weeks ago, we heard from Aaron that heroes are coming out of the Battle Pass and they'll be available for free the day they launch. Vale, He esto es also God. talked about the new Mythic Shop as well as the upcoming Clash playtest. He closed with a little sneak peek at what we're covering in this developer update. Season 10 is just around the corner, and we're excited to share these changes with you, starting with how we're updating the way you can play with friends this season. Vale, lo de que So, puedes jugar con let's amigos. talk about ¿Cómo va a exactly how that funcionar? Venga, explícamelo. We think Overwatch is at its best when you're playing with friends. So our new system in Season 10 lets any rank group with any other rank. Cualquier That means, rango for con example, cualquier if you're rango. flat and you've never been able to group with your friend in bronze, you will be able to do that now. Vas a poder hacer We esto. refer to your group as a wide group. Ah, y esto se because llamará you and your grupo friend are amplio. pretty far apart. There are some trade-offs for wide groups though. They only play against other wide groups, the queue times could be longer, and the matches will be sillier. Vale. We'll Vamos still a- use our role delta tech A ver. to try to match you against similarly shaped groups. So O sea, cuando tú te metas, pongo un momento pausa. Cuando tú te metas con un grupo amplio, o sea, cuando el juego detecte que estás en un grupo amplio, es decir, un platino con un bronce o un platino con un Grandmaster, eso ya hace un grupo amplio, ¿vale? Cuando la disparidad entre el rango más alto y el rango más bajo es muy grande. Entonces, eso te pone una marca que se llama Wide Group, grupo amplio, y te va a meter en otras partidas contra otros grupos amplios. Ahora bien, esas partidas te dicen, vas a tardar más tiempo en encontrarlas y van a ser más tontas. Es decir, no esperes que sean partidas balanceadas. if you're a plat tank and your friend is a bronze support, Dice, si tú tienes un platino tanque y tu amigo es un bronce support, try to find another intentaremos plat tank encontrar otro plat tank y otro bronce support. and bronze support to match you two against. At the end of a wide match, you'll see a new modifier just for this system. Avoiding boosting is really important to us. So Vale, dice avoiding boosting, porque esto tú puedes pensar, coño, un Grandmaster se mete con un bronce, el Grandmaster bustea al bronce a saco y sube de rango muy rápido, ¿no? the wider your group is, the less your rank will change after any match. If you're bronze and you're grouped with a champion player, Dice, si eres bronce y haces grupo con un champion, you can expect almost no change to your rank, regardless of the outcome. o sea, independientemente del resultado, apenas va a cambiar tu rango. Es decir, a lo mejor te suman más 3% o te quitan 3% de rango después de esa partida. Básicamente para que no bustees y al mismo tiempo para que, si tú estás jugando con tu amigo bronce y tú eres champion, no te afecte tampoco en que si pierdes una partida con tu amigo bronce, pierdas 200%, ¿sabes? We expect all this to be a Sería casi como una quick play. huge match quality win for our solo players, because they'll never play against wide groups. Está bien eso. We think of groups that are close in rank as narrow. So narrow matches will only be solos and narrow groups. Uy, uy, uy. ¿Es que se quiere decir esto? Pensamos que los grupos que tienen un rango similar son estrechos, narrow. In rank is narrow. So narrow matches will only be solos and narrow groups. O sea, por lo tanto, las partidas narrow solo serán partidas en solitario y en grupos reducidos. O sea, que tú si juegas solo, siempre vas a estar en la cola de narrow. Y si juegas, o sea, solo o en grupo de 2, entiendo que estarás en narrow. Pero si ya tienes un grupo de 3, ya no va a ser narrow, va a ser white. Bueno, ahora lo explique, ahora que lo explique. All this means that you'll be able to choose whether you want to prioritize the highest match quality or playing with friends. We're also expecting to see fewer smurfs after these changes too, since we know some players were only creating alt accounts to play. Dice, veremos menos Smurf porque hay jugadores que simplemente creaban cuentas Smurf para jugar con sus amigos y que se supone que ahora, cuando un tío que es Grandmaster ya no se va a meter en una cuenta platino para jugar con su amigo plata, ¿sabes? Lo que va a hacer es jugar con su amigo desde su cuenta Grandmaster, él en plata, porque total va a ser lo mismo. ¿Me entendéis? Be competitive with their friends. We've heard your request for more avoid slots, but Más having more avoids. than 3 in our current system breaks matchmaking for high-skilled players. We realize that basing our avoid count on that restriction hamstrings the system for 99% of players, though. So, to add all the new features we're about to discuss, we had to rethink what it means to avoid players from the ground up. First off, we're increasing the number of avoid slots to 10. ¡Sí! ¡Sí! ¡10 avoids! ¡Ay, Dios! ¡10 moiras DPS en mi lista! ¡Holy shit! Esto es muy bueno, ¿eh? Pero ¿esto qué dice? A ver, ¿esto qué dice? También te permitimos fijar a algunos jugadores evitados. Puedes fijarlos para no jugar nunca con ellos.
¡Wow! Mira, avoids pineados nunca se reemplazan cuando entra un nuevo avoid a la lista. Nuevos jugadores evitados reemplazan los últimos. Un pinet, vale. Also going to let you pin some avoided players so that they never fall off your list. The trade-off we make to get these features is related to our next new feature. You'll now be able to prioritize your avoid list, where players at the top are most likely to be avoided. For players below Grandmaster, that's most of us, you can expect all 10 avoid slots to be reliable, but we still want to give you the tools to organize your list by how much you dislike the players on it. For our... O sea, que a lo mejor lo que ha dicho puede ser... Espera, lo que ha dicho es que puede ser que después de los 3 avoids a lo mejor te los puedes encontrar en Grandmaster, porque dice que en Grandmaster sí que es difícil avoidear a tanta gente, básicamente porque no hay tantos jugadores. Pero en rangos bajos sí que tu lista de avoids es fiable, porque hay muchos jugadores. Pero básicamente está diciendo que después de sus 3 avoids, o sea, en principio no te va a emparejar con esa gente, pero como no encuentre a nadie, te va a meter. ¿No? Las 10 ranuras sean confiables para la gente que está debajo de Grandmaster. For our highest skill players, this feature is particularly important because if we can't find a balanced match, we'll start ignoring players at the bottom of the list in order as queue time increases. Another area we're addressing to bring changes to our lever penalties for... O sea, básicamente, para encontrarte una partida buena, lo que van a hacer en Grandmaster, porque si tienes 10 avoids, a lo mejor no te encuentra una partida. Entonces van a empezar a partir de... Primero, lo que va a hacer el matchmaking, esto es en rango alto, lo que va a hacer el matchmaking es que vas a empezar y te va a buscar partida con esos 10 avoids. No te los va a encontrar en tu equipo. Pero va a empezar, cuanto menos encuentre partida, va a empezar a quitar esa restricción desde abajo hasta arriba. Unranked and competitive play. Right now, on the unranked side, our Liver penalties, o sea, penalizaciones para livers. When you leave 4 out of your last 20 games, and get worse when you leave 6 out of 20. We aren't changing those, but we are adding a more lenient 5-minute penalty if you've left 2 out of 20, and a much more harsh 48-hour penalty. 48 horas de penalización si te abandonas 10 de 20 partidas. Ah, mira. But they do exist. And we think the game would be better without them, most of the time. O sea, básicamente van a actualizar lo de las desconexiones o que te salgas de una partida. Si te vas de una, te va a poner un warning. Si te vas de 2 o 3 en un periodo, dice, en un periodo corto de tiempo, 5 minutos, 20 minutos, 4 horas o 48 horas. Pero después, si te vas de competitivo... Ay, perdón, me quito mi cam. Si te vas de competitivo, una partida, 15 minutos de ban. 2 partidas seguidas, 2 horas. 3, 8 horas, 4, 20 horas, 5. Te banean toda la temporada y 10 partidas te banean toda la temporada. Es muy loco, ¿eh? O sea, 10 partidas, eso, que te pires. O que se te desconecte. Para la gente que tiene mal internet es una mierda esto. Pero para la gente que juega normalmente... I want to talk to you about our improved anonymity features. We already had a Streamer Protect. But we're making this feature more useful to all players, not just streamers. Dime que lo van a mejorar. This feature is client side only. O sea, ahora mismo la función de protección de streamer es solo para verlo tú. No tiene ningún sentido. O sea, que yo me oculte el nombre, los demás me lo ven. Es una tontería. Entonces creo que van a meter... Which means it only changes how players' names appear on your screen. The big change we're making is adding service bien, que vas a poder ocultar tu nombre en todo el server. Bien. Esto es muy bueno, tío. Te vas a poder poner en oculto para que no te acosen. Bien. Si tenéis problemas en Ranked y tal, podéis ocultar ahora vuestro nombre y se os pone un nombre predeterminado. Bien, esto es muy bueno, tío. Bueno, y dicen que reportes a la gente que es así, ¿vale? Iniciativas para combatir Disruptive Behavior, ¿no? Comportamientos disruptivos. While we are always working in many areas of combating disruptive behavior, today I want to talk about Disruptive Chat. I'll also touch on some of the tools that we're improving to help keep the community safe. Disruptive chat can really negatively affect someone's experience in-game. In our focus to curb this disruptive behavior, we are taking a multi-pronged approach that will roll out over several seasons. Today, I'll discuss the first 2 coming out in the next few seasons.
In A our ver, first ¿qué dicen? approach, we will prevent players at endorsement level 0 from using text or voice chat. Esto es bueno. Los jugadores con un endorsement 0, que es decir, nuevos jugadores, no van a poder utilizar el chat de texto ni el voice chat. Hostia, esto es hot, ¿eh? Clear, the only way to get to endorsement level 0 is by having your account actioned for an in-game infraction. Vale, la única forma que tú puedes tener ese nivel 0... Vale, perdón. La única forma que tú puedes tener ese nivel 0... Me he equivocado, no son nuevos jugadores. La única forma que tú puedes tener ese nivel 0 es si te han baneado previamente con del chat antes. O sea, después de un baneo de chat, tienes el nivel 0. Y hasta que no lo recuperes, el 1, no te dejan otra vez utilizar el chat. Even brand new players start at endorsement Porque dice, level hasta 1. los jugadores nuevos So these empiezan en are nivel players 1. that have proven themselves to be bad actors, so much so in the past that they received a penalty. This feature would allow those players to take a forced break in team and match channels until they work their way back up to endorsement Bastante level bueno 1. eso, ¿no? And from there and all higher levels, chat would work as it did before. Remember, the best way to work your way back up to endorsement level 1 is to demonstrate good teamwork by trying your best, helping your team, and using the in-game ping system. Ok. In our second approach, we will remove chat functionality for spectators. Spectators don't have an in-game need to use the chat. Los espectadores ya no van a poder comentar en el chat. Esto sobre todo en partidas quick play. That is increasingly being used by bad actors. Se ve que comentaban Along with muchas these improvements, cosas we are looking tóxicas. at making